नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 19 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। आलू नटा एरकणा महांगा कटक रे आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। सारंगगढ़ कंधमाल आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सबलंग चांदोल केन्द्रापड़ा आजिर नाटक रावण। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कटपाड़ कोरापुट रे आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। पड़ामारी दिगपहंडी गंजाम रे आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कुकुड़ाखंडी गंजाम रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। लक्ष्मरा पद्मपुर बरगढ़ रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बड़ बईची खेल पड़िया बालीघाट बालेश्वर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। थाना छक भोगराई बालेश्वर आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। नारायणपाटଣା कोरापुट रे आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कोरेई जाजपुर रे आजिर नाटक बारगाल। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कोरड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार पंचम रजनी। बाणपुर खोर्धारे आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बालीपड़ा कलाहांडी आजिर नाटक गैंगस्टार। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी। एकम्बा नंदाहांडी नवरंगपुर आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। केसिंगा कलाहांडी आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी। सिंगला बस्ता बालेश्वर रे आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सभारामपुर यात्रा पड़िया बालेश्वर रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। मुकुंदपुर जाजपुर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। ग्रिंडोला छक भटली बरगढ़ रे आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी।
ଶିସ୍କେଲା ସଇଁତଳା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କଦଳା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଫକୀରପୁର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୌଡ଼ଗାଁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଟିଆଖିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଝୁଲନବର୍ଗ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭୀମରାଜପୁର ଜଗତପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚକୈସବ ଦାରୁହା କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାଲିବିଲି ବରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ କାମତା ବରିଗୁମା କୋରାପୁଟ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାନ କୁଞ୍ଜରୀ ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମୁରିବାହାଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ କୁରିକଣା ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଥୁଆପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ନଈ ତଳେ ତଳିଛି ଘର। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଗୋପୀନାଥପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।